नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण आज एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना करवा आपण मानक अनुरोध आपण मानक मध्यरु अनेक भतृ भाषा संपर्क रे जानिया पई आग्रह प्रकाश करछंती। सही क्रम रे मु आज भतृ भाषा संपर्क रे आलोचना करुछे। भतृ एक जनजाति भाषा मन रखंतु। ओडिशा रे प्राय 21 टी स्वयं क्रिय चलंती जनजाति भाषा व्यवहार होची। 21 टी जनजाति भाषा एबे संप्रति व्यवहार होची। अतीत रे यार संख्या 40 रु अधिक थिला एवं 72 टी उपभाषा रही एमानक मध्यरे। अंचल अंचल भेदरे भाषार स्वरूप बदली जाए ताहा आपण माने जानिछंती। सेही क्रम रे 72 टी जनजाति उपभाषा रही एवं 21 टी भाषा जनजाति भाषा एबे ओडिशा रे व्यवहृत होची। ओडिशा रे 62 प्रकार जनजाति रही आपण माने ताहा जानिछंती। से 62 प्रकार जनजाति भितर एक गोटे जनजाति अच्छी भत्रा। एमाने ओडिशार नवरंगपुर जिले में बास करती एवं भारत वर्षर छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य बास करती। तेणु आप देखु भौगोलिक दृष्टिकोण आम देखा जे छत्तीसगढ़ और ओडिशा मध्य जो केतोटी जनजाति भितर सांस्कृतिक सामाजिक संपर्क रही ता भितर भोत्रा अन्यतम। अन्य जमती सांताला माने रही, मुंडारी माने रही, गंड माने रही गंडवाना प्रदेश रे जमती माने आंतदेशीय जनजाति अर्थात आम प्रदेश रे भी रही अन्य प्रदेश रे भी रही। जमती आमर दुटी पड़ोसी राज्य रही, गोटे हूँ छत्तीसगढ़ अन्य पटे मध्य प्रदेश अन्य पटे आउ गोटे राज्य अच्छी झारखंड। तेणु झारखंड सहित ओडिशार जो सीमा रही से बास करती मुंडारी ग्रुप सांताली ग्रुप। मध्य प्रदेश सहित ओडिशार जो सीमांत रही से बास करती गंड संप्रदाय। ठीक से हीपरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा मध्य जो सीमावर्ती अंचल गुड़ रही से बास करती भोत्रा संप्रदाय। ये भोत्रा संप्रदाय को आमर सेंसस जनगणना अनुष्ठान भोतडा दोतडा भोत्रा भात्रा भतरा भोतरा भाव नामित कर से नाम गुड़ाक कहीदे एगुड़िक हूँ सरकारी नाम। तेणु भोत्रा जो संप्रदाय रही जनजाति संप्रदाय रही भोतडा कहुए धोतडा कहुए अंचल भेदरे भोत्रा कहुए भत्रा कहुए भतरा कहुए भोतरा कहुए यहीपरि ना रही। तेबे आमे साधारणतः ओडिशा रे सेमानकु भत्रा भाव जानू एवं तांकर भाषा को भतृ भाषा कहुए। आउ थे कहीदे भत्रा संप्रदायर कथित भाषा हूँ भतृ भाषा एवं ये भत्रा संप्रदाय आमर ओडिशार नवरंग जिले में बास करती एवं छत्तीसगढ़ अंचल में बास करती। एमाने हिंदू देवदेवी को पूजा करती। मन रखंतु एमाने हिंदू देवदेवी को पूजा करती। एमानकर मध्य ग्राम देवी रही बुढ़ी ठाकुराणी रही एमानकर मध्य रही भैरवी बुढ़ी बासुमाता बुढ़ी वन दुर्गा देवी। तेणु आमर जमी ग्राम ठाकुराणी विभिन्न ना रही थाए हिंदू संप्रदाय से हीपरि भोत्रा संप्रदाय रही। एमानकर मृत व्यक्ति को पोती दि जाए
ଆମର ଶବଦାହ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦାହ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ମୁଣ୍ଡାଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରହିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଚଇତି ପର୍ବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଚଇତି ପର୍ବ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅକ୍ଷିତୃତୀୟା ବୋଲନ୍ତି ସେମାନେ, ଅକ୍ଷିତୃତୀ, ନୂଆଖିଆ, ଦଶହରା ଆଦି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ, ଭୋତ୍ରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭତ୍ରି ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 62 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ 21ଟି ଭାଷା, ଜନଜାତି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି, କଥିତ ହେଉଛି। ଏବଂ 74 ଗୋଟି, 62 କହିଥିଲି, କ୍ଷମା କରିବେ, 74 ଗୋଟି ଉପଭାଷା ରହିଛି ବୋଲି ଆମର ଗବେଷଣା, ଆଦିବାସୀ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 74 ଗୋଟି ଉପଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଉପଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3ଟି ଭାଷା ପରିବାର। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର। ସେହି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡାରୀ ବା ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର। ମୋର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ବା ଜନଜାତି ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମୁଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜନଜାତିର ଭାଷା କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେଉଁ 3ଟି ଭାଷା ପରିବାର ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ପରିବାର, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଏହି ଭାଷା ପରିବାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜନଜାତିର ଭାଷା ସେହି ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ମୁଣ୍ଡା ଭାଷା ପରିବାର, ସେଥିରେ ବିର୍ହୋର, ରେମୋ ହେଉଛି ବଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ରେମୋ, ଗତା ହେଉଛି ଡେଡାଇ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଗୁତବ୍ ଗଧବା ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସୋରୋ ବା ସୌରା ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଗୋରୁମ୍ ପାରେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଖଡ଼ିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ସାନ୍ତାଳୀ, ହୋ, ମୁଣ୍ଡାରୀ, ଏହି ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା ପରିବାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରରେ କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି? ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାରରେ ଗୋଣ୍ଡି, କୁଇ କନ୍ଧ, କୁଭି କନ୍ଧ, କିଷାନ, କୋୟା, ଓଲାରୀ, ପାର୍ଜି, ପେଙ୍ଗ, କୁଡୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଓରାଓ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଉଛି କୁଡୁକ୍, ତାହା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏବେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଜନଜାତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଅଂଶ ବିଷୟ, ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବାଥୁଡ଼ି, ଭୂୟାଁ, ସାଉନ୍ତି, ସାଦ୍ରି, କନ୍ଧାନ, ଦେଶିଆ, ଝରିଆ, ହାଲବି, ଭତ୍ରି, ମାଟିଆ, ଭୁଞ୍ଜିଆ, ଏହିସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭତ୍ରି ଭାଷାର ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ। ଭତ୍ରି ଭାଷାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସହିତ ଯେତେ ଭାଷା ରହିଛି, ଅଧିକାଂଶ ଭାଷା ଅନୁନାସିକ ବା ନାସାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ। ମାନକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁନାସିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନକ ଓଡ଼ିଆରେ
मानक ओडिया भाषाटी अनुनासिक नुहे किंतु संबलपुरी भाषाटी अनुनासिक जिमा खाइमा ये जो मा न नासार नासारंध्र जो प्रभाव रही ठीक सेमती अनुनासिक प्रभाव रही भतृ भाषा से जमी मु को कहे मुई मु मुई आमे माने को कहे आमे मन आमे माने होची आमे मन तू होची तुई मु होची मुई तू होची तुई तुमे को कहे तमे तुम्हे माने को कहे तमे मन तुम्भे माने तमे मन से परी से को कहे आय यह उभय पुलिंग स्त्री लिंगवाचक शब्द आय मन रखु स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग से जो शब्दटी आय यह इटा से माने आय मन तुम्हें माने तमे मन तोते तोते तुमको तमके मते मके तार तार ताकू ताकर आंभ मानकू आम मानके से मानकू आय मनके मोर 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 शब्द जो मोर पुस्तक मोर खाइबा मोर तोरटा तोर मोरटा मोर तोरटा तोर तुम्भरटा तमर आंभरटा आमर सेमानकरटा सेमानकर आय मनर सेमानकर एमानकर एमनर इमनर भी एमनर इमनर मु निजे मोर मुई तुमे निजे तोर तुई मोर मुई तोर तुई से निजे आय तोर सेटा को आय मन रखु से होची आय एटा उभयलिंगी तुम्हे माने निजे तमे माने सबु से माने निजे आय मन सबु से गुडिक आयटा सबु से गुडिक आयटा सबु एगुडिक इटा सबु किए कौन किए कहले कौन कौन कहले काइटा किए कहले कौन कौन कहले काइटा काहेकि काई काळे केउठारे कौन ताने काहेकि काई काळे केउठारे कौन ताने केतेबेले केडदाय केतेबेले केडदाय केउटी कंटा केउटी कंटा कहार कार कहार कार काहाकू काके काहाकू काके किपरी केमत किपरी केमत कतक केमिति केमतार केमता केमता भी से कहते केते संख्यक केतेक परा केते संख्या केतेक परा केते परिमाण सही केतेक परा एठी इताने एताने इताने भी एताने भी ई भी ए भी एताने एहा एटा ईटा दुईटा जाक एमानकर एमनर इमनर भाषा अंचल भेदरे टिके परिवर्तन हो जाए गोटे अंचल रे जदि गोटे शब्द व्यवहार होची टिके परिवर्तित होइकरी आउ टिके दूर रे आउ प्रकार व्यवहार हो तेणु ये जो भाषार परिवर्तित रूप गोटे भाषा रे विभिन्न रूप देखा जाए या आपण माने जानिछंती एबे आसंतु तांकर कारक विभक्ति संपर्क रे किछि ज्ञान आहरण करबा प्रथमे कर्ता मु मुई मुटा मुई मते मके मो द्वारा मोराते मो पाई मोर काचे
ମୋ ଠାରୁ ମୋर ତାନୁନ୍ ମୋर ମୋର ମୋर ହଣତ ଲାଗିବ ମୋର ମୋ ଠାରେ ମୋର ଟାନେ ତାନଲେ ମୋ ଠାରେ ଟା ମୋର ଟାନେ ତାନଲେ ଏବେ ଦ୍ୱିବଚନ ସେଟା ଏକ ବଚନ ଗଲା ଏବେ ଦ୍ୱିବଚନ କାରକ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆତେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆତେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ କଜେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ କଜେ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନୁନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନୁନ୍ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକର ଲକ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକର ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନୁନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନୁନ୍ ଆମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ବହୁବଚନ ବହୁବଚନ ଆମ୍ଭମାନେ ଆମେ ମନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେ ମନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନକେ କେଟା ଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଜେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ତାନୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ତାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ତାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନରେ ତୁ ତୁମେ ତୁ ତୁମେ ତୁଇ ତମେ ତୁଇ ତମେ ତୋତେ ତୁମକୁ ତକେ ତମକେ ତକେ ତମକେ ତୋତେ ତୁମକୁ ତକେ ତମକେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ତୋ ରାତେ ତମ ରାତେ ତୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ତୋର କେଜେ ତମର କେଜେ ତୋ ଠାରୁ ତୁମ ଠାରୁ ତୋର ତାନୁ ତମର ତାନୁ ତୋ ଠାରେ ତୁମ ଠାରେ ତୋର ତାନେ ତମର ତାନେ ଦ୍ୱିବଚନ ତୁମେ ଦୁହେଁ ତୁମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁକୁ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ କେ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ଆତେ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ କେଜେ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ତୁମ ଦୁଇ ଲୋକର ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନେ ବହୁବଚନ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତମେ ମନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତମେ ମନକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମ ମନର ଆତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ମନର କଜେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମେ ମନର ତାନୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତମେ ମନର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ମନର ତାନେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ସେ ଆଏ ତାକୁ ତାକେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଆତେ ତାହା ପାଇଁ ତାର କଜେ ତାହାଠାରୁ ତାର ତାନୁ ତାହାର ତାକର ତାହାଠାରେ ଆଏ ତାନେ ଦ୍ୱିବଚନ ସେ ଦୁହିଁ ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକ ସେ ଦୁହିଁକୁ ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକେ ଆତେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକେ ତାନୁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକର ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଠାରେ ଆଏ ଦୁଇ ଲୋକ ତାନେ ବହୁବଚନ ସେମାନେ ଆଏ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଏ ମନକେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଏ ମନର ଆତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
आईमन कजे सेमानकर ठारू आईमन तान्नु सेमानकर आईमनर सेमानकर ठारे आईमनर ताने किए कौन आए काहाकू काके काहा द्वारा कार संगे काहा पाई कार कजे काहा ठारू कार तानकू काहार कारटा काहा ठारे कार ताने एबे आसंतु शुणिबा जानिबा किछि शब्द एबे सेमानकर किछि शब्द जानिबा कांध को कहती कंध बाहा को कहती बाहा हाथ को कहती आत पापुली को कहती हातोडी आंगुठी को आंगठी नाक को नाक ओठ को ओठ थोड़ी को टडी मणिबंध को आडगटी नख को नख तर्जनी को डेंग आंगुठी नाभि को नाभि कनिष्ठा आंगुठी को चिनी आंगुठी अनामिका आंगुठी को मुंदी आंगुठी मध्याम को मझी आंगुठी पिठी को पिटी मेरुदंड की पिटी आड़ अंटा को अंटा काख को काक जंघ को जंग मलद्वार को टुई आंठू को आंटू पाद को पाक पाद को पाथ गोईठी को लेडी तली पाद को कालपाद पाद आंगुठी को गड़ आंगठी पिचा को पेंडा नाड़ी को नाड़ी मूत्रकोश को डीम लुह को आंसपानी शरीर को देहे एबे अन्य व्यवहृत शब्द जेमती जंगल जंगल को से माने कहती कमन झार बन तीन प्रकार कमन झार बन ठीक से परी पहाड़ को कहती डोंगरी कुपली झरणा कहती झरना जरण नदी को नंदी लंदी गाड़ तीन प्रकार पत्थर को कहती पाकना पकना पृथ्वी को कहती पूर्ति पवन को कहती पवन पानी को कहती पानी सूर्य को सूरज चंद्र को जन आमे जन्न को से माने जन तारका को तारा आमर भी तारा तांकर भी तारा बिजुड़ी की बिजली किरण को सूर्य किरण को तरास बादल को बादल चंद्र किरण को जन उजल सूर्य किरण को बेल तरास पूर्णमी को पुनी अमावास्या को अमुस सूर्य पराग को बेलगरण चंद्रग्रहण को जनगरण तो ग्रहणटा को गरण बा परागटा को भी गरण कृष्ण पक्ष को आंध्री पक शुक्ल पक्ष को उजेरी पक उज्ज्वलता को से उजेरी कहती झड़ को कहती बतास जमी को कहती बेड़ा ढीप जमी को कहती ढीप बेड़ा ढेप बेड़ा ढीप बेड़ा नाड़ी जमी को कहती नाली बेड़ा कामी बेड़ा बगीचा को कहती बाड़ माल जमी को कहती माल बेड़ा नदी कूल को कहती नंदी कंडी धान को कहती दान गहम को गहूं मांडिया को मंडिया मका को जंद्रा जना हरड को कांदुल बिरी को बिरी कोलथ को कलत बुट को नाकचना सोरिष को सरसु डाली को दाल सिंब को सेमी बादाम को बुईचना चेरचना फूल को कहती पुल गेंडू को मेंढपुल गेंडू को मेंढा फूल गोलाप को गोलापी मंदार को मंदार मल्ली को मल्ली टगर को तराट
कई को पूर्णी फूल, पलासा फूल को परसा, महुल को मौल, कदली को कदली, जामुकुड़ी को जामकली, बेलगछ को बेलगछ, बाउंस को बाउंस, बरकोड़ी को बरी। घर को से कहते घर, गुहाल को कटासाल, छात को चानी, कड़ी को कलसा, कबाट को कपाट, बारंडा को पिंडा, अगणा को दुआर। लंगड़ को नांगल, लंगड़ कड़ी को नांगल पाल, दा को इला, कात को चाटू, डंगा को डंगा, धनु को धनु, तीर को कांड, कोड़ी को कोड़की, साबड़ को साबली, शिल को सिल, बाड़ी को डांग, छुरी को काती। 12 गुड़ाकर ना जानतु। रविवार को रविवार, सोमवार को सोमवार, मंगलवार को मंगलवार, बुधवार को बुधवार, गुरुवार गुरुवार, शुक्रवार को शुक्रवार, शनिवार को शनिवार। मास बैशाख को बैशाख, ज्येष्ठ को जेठ, लांडी भी कहते, आषाढ़ को आषाढ़, श्रावण को श्रावण, भाद्रव को भद, आश्विन को दशरा, कार्तिक को दियाली, मार्गशीर को पौंड, पौष को पुष, माघ को मांग, फाल्गुन को फगुन, चैत्र को चैत। ऋतु ग्रीष्म ऋतु को करा, वर्षा को वर्षा, शीत को शीत। एबे आसंतु जानिबा तांकर वाक्य गठनर पद्धति। से जाए, आई जाए, से खाए, आई खाए, से जाउछि, आई आजी सियाछे, से खाउछि, आई काई सियाछे, से जाइछि, आई गला आडे, से खाइछि, आई खाइला आडे, से जाई आउछि, आई जाई करी आई सियाछे, से खाई आउछि, आई खाई करी आई सियाछे। सेही परी सेमने जांती, आई मन जिबाय, सेमने खांती, आई मन कायबाय, सेमने जाउछंती, आई मन जिबाय अचेत, सेमने खाउछंती, आई मन कायबा अचेत, सेमने जाइछंती, आई मन गला चेत, सेमने खाइछंती, आई मन कायला अचेत, सेमने जाई आउछंती, आई मन जाई करी आसीबा अचेत, सेमने खाई आउछंती, आई मन खाई करी आसीबा अचेत। अतीत काल रे सेमने कहउछंती, मु गली, मुई गली, आम्भे माने गलु, आमे मन गलु, मु खाइली, मुई काइली, आमे माने खाइलु, आमे मन काइलु, मु जाउथली, मुई जाइतरेली, आमे माने जाइथलु, आमे मन जाइतरेलु, मु खाउथली, मुई काइतरेली, आमे माने खाउथलु, आमे मन काइतरेलु। एही परी तृतीय पुरुष देखु, से गला, आई गला, से खाइला, आई खाइला, सेमाने गले, आई मन गलाए, सेमाने खाइले, आई मन काइलाए, से जाउथला, आई जाउतराल, से खाउथला, आई कारतराल, सेमाने जाउथले, आई मन जरेतलाई, सेमाने खाउथले, आई मन काइतरालाई। भविष्यत रे प्रथम पुरुष भविष्यत रे, मु जीवी, मुई जीवी, मु खाइबी, मुई काइबी, मुई जाउथिबी, मुई जाइतरेबी, मु खाउथिबी, मुई काइतरेबी, आमे माने जीवु, आमे मन जीवु, आमे माने खाइबु, आमे मन खाइबु, आमे मन खाइबु, आमे मन जाउथबु, आमे मन जाइतरेबु, आमे माने खाउथबु, आमे मन काइतरेबु। द्वितीय पुरुष रे, तू जीवु, तुई जीविस, तू खाइबु, तुई खाइबिस, तू जाउथिबु, तुई जाइतरेबिस, तू खाउथबु, तुई कारेतरेबिस, तू जाइथिबु, तुई जाइबेरिस। तमे माने जीव, तमे माने जीवास, तुम्हे माने खाइबो,
ତୁମେ ମାନେ ଖାଇବାସ୍, ତୁମେ ମାନେ ଯାଉଥିବ ତମେ ମାନେ ଯାଇତରାସ୍, ତୁମେ ମାନେ ଖାଉଥିବ ତମେ ମନ କାଇତରବାସ୍, ତୁମେ ମାନେ ଯାଇଥିବ ତମେ ମାନେ ଯାଇରେବାସ୍, ତୁମେ ମାନେ ଖାଇଥିବ ତମେ ମାନେ କାଇରେବାସ୍। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷରେ ସେ ଯିବ ଆୟ ଯାଅ, ସେମାନେ ଯିବେ ଆଇମନ ଯାୱତ, ସେ ଖାଇବ ଆୟ କାଅ, ସେମାନେ ଖାଇବେ ଆଇମନ କାୱତ, ସେ ଯାଉଥିବ ଆଇ ଯାଇତେରିସ୍, ସେ ଖାଉଥିବ ଆଇ କାଇତେରିସ୍, ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ ଆଇମନ ଯାଇତେର ବ୍ରାସ୍, ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ ଆଇମନ କାଇତେର ବାସ୍। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଣିବା। ତୁମ ନାମ କଣ? ତୋର ନା କାଁ ନାଁ ଆୟ। ତୁମ ନାମ କଣ? ତୋର ନା କାଇଁ ନାୟ ଆୟ। ତୁମେ କେଉଁ ଗ୍ରାମର ଅଟ? ତୁଇ কোন ଗାଁର ଆୟ। ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ କଣ? ତୋର ଗାଁର ନାଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ତୋର ଗାଁର ନାଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ତୁମ ଗ୍ରାମର ନାମ କଣ? ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ କଣ? ତୋର ବୁଆର ନାଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ତୋର ବୁଆର ନାଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ତୁମ ମାଙ୍କ ନାମ କଣ? ତୋର ଆୟାର ନାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ତୋର ଆୟାର ନାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ମାଙ୍କ ନାମ ଆୟାର। ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ତୋର କେତେଟା ଭାଇ আছে? ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ତୁମର କେତେଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଣ? ଆଇମନର ନାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ଆଇମନର ନାଇଁ କାଇଁ ନାଇଁ ଆୟ। ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଦେବଦେବୀ ତୁମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ? কোন দেবী দেবতা মন তোমার উপকার করবায়? কেউଁ দেবদেবী তুম ପାଇଁ ଉପକାରୀ? কোন দেবী দেবতা মন তোমার উপকার করবায়? ତୁମେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? ତୁମେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର କି? ତମେ ଗୁଣ ଗାରେଡି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାସ୍ କି? ତମେ ଗୁଣ ଗାରେଡି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାସ୍ କି? ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଜାଣ କି? ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଜାଣ? ଏହା କଣ ହେବ? ତମେ ବିନ୍ ବିନ୍ ରକମର କାଦିର ନା ଜାନାସ୍ କି? ତମେ ବିନ୍ ବିନ୍ ରକମର କାଦିର ନା ଜାନାସ୍ କି? ତମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଜାଣ କି? ତୁମେ କିପରି ଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କର? ଏହା କେମିତି କୁହାଯିବ? ତୁମେ କିପରି ଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି କର? ତମେ କେନ୍ତା କରି ମଦ ରାନ୍ଧାବାସ୍? ତମେ କେନ୍ତା କରି ମଦ ରାନ୍ଧାବାସ୍? ମଦ ବି କହୁଛନ୍, ମଦ ବି କହୁଛନ୍। ତମେ କେନ୍ତା କରି ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧବାସ୍? ତମେ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧବାକେ କାଇ କାଇଟା ଯୋଗାଡ଼ବାସ୍? ତମେ ମନ୍ଦ ରାନ୍ଧବାକେ କାଇ କାଇଟା ଯୋଗାଡ଼ବାସ୍? ତମେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କି କି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କର? ତମେ ରାନ୍ଧବାକେ କାଇ କାଇ ଜିନିଷ ମନ ଲୋଡ଼ା କରବାସ୍? ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନରେ ଦନ୍ତସରେ ହଣତ ଆସୁଛି। କରବାସ୍, କରବାସ୍, ଲଗାଇବାସ୍, ସଂବାସ୍। ତେଣୁ ଦନ୍ତସରେ ହଣତ ଲାଗୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦରେ। ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଅଛି କିଟା আছে কি? ତମର ଗାଁ ତାନେ ଖାଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା আছে কি?
ତୁମର ଗାଁ ତାନେ କାଇବା ପାନିର ସୁବିଧା ଅଛି କି? ତେଣୁ ଏଠି ପିଇବାଟା ତାଙ୍କର କାଇବା, ଖାଇବା ଅର୍ଥ, ପିଇବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ପିଇବା କାଇବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ତମର ଗ୍ରାମରେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି କି? ତମର ଗାଁ ତାନେ କାଇବା ପାନିର ସୁବିଧା ଅଛି କି? ତୁମ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା କେତେ? ତୁମର ଗାଁ ତାନୁ ପଞ୍ଚାୟତ କେତେ ଦୂର ଆଏ? ଅଟେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କର ଆଏ। ଅଟେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି ଆଏ। ତୁମ ଗ୍ରାମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସନ୍ତି କି? ତମର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଇସି କି? ତମର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଇସି କି? ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନ, କାଳ, ଏକବଚନ, ବହୁବଚନର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାରୂପ ଆମେ ଭତୃଭାଷାର ଜାଣିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।